Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Boleh dengar suara saya dengan jelas? Dengar. Okey. Allah, sendunya partisipan kita pagi ni 18 orang baru yang join. Supposedly 30 lebih, 39 something lah. Ramai lagi yang belum join ni. Dalam grup pun dah seru juga, tak tahulah ke mana perginya. Okey, so sebelum kita mulakan kelas kita buka dulu dengan surah Al-Fatihah. Amin. Baik, even though kelas kita di awal pagi, di hujung minggu, di berdekatan dengan hujung minggu, so janganlah ambil remeh even though ini adalah kelas servicing subject sahaja. Saya sangat mengambil berat ataupun I'm really concerned about your attendance. Okay, so makin kelama makin kurang yang hadir. Kita ada lagi satu minggu depan lah, kita akan habiskan topik marketing. So minggu ini adalah topik financial planning. And right after class, you kena yang AP11 you kena attend seminar, mini seminar. Okay, yang AP148 tak perlu attend lah sebab minggu lepas saya dah attend seminar yang sama saja. Okay, make sure you masuk lah. Benda tu memang disediakan. Ya Kak Maria, kenapa tu? Terbalik. Minggu lepas 116 yang masuk. Oh, terbalik. Okay, minggu lepas 116 yang masuk. Okay, minggu ni 148 yang kena masuk seminar. Mini seminar pukul 9.30 nanti. Another one, kelas saya yang 111, 6A and 6B, hari Isnin kelas saya ada dengan subjek ENT juga, dia masuk pukul 2.30. Okay, let's say kalau dia tak boleh masuk 9.30, masuk pukul 2.30. Tapi wajib hadir benda tu pun ada attendance. Nanti dia akan keluarkan sekian nama yang tak hadir lah. Okay. Without wasting our time, dah lama dah saya, biasanya 5 minit saya bagi masa untuk masuk. Ni dah sampai nak dekat 15 minit. So kita start teruslah kelas kita. Okay. It's about the financial plan. This chapter is quite important sebab dia even though dia adalah sepatutnya dia chapter yang terakhir. Okay, tapi saya KIV yang marketing tu sebab yang kita cuti banjir hari tu. Okay, nanti minggu depan kita study about the marketing. So financial planning ini even though dia adalah topik yang terakhir tapi it's quite important sebab financial plan related with another planning. It related with the marketing planning, with the operational planning, with the organizational or administration planning. As you if you concerned about our discussion before or our slides, lecture note yang saya dah letakkan dalam kita punya Google Classroom, every planning at the end of the slide ataupun at the end of our discussion mesti akan ada budget. So each of that budget will be gathered and allocate in our financial plan. Okay. So sepatutnya at the end of this topic, student boleh prepare statement for the financial plan. Okay. Luckily you are not required to prepare your own statement. We will use a software, a simple software that will generate statement untuk your financial plan. Okay, tapi kita kena tengok dululah apa yang kita nak study sekarang ni adalah teori-teori yang akan memudahkan you to double check each of the statement that generate from our software. You double check betul ke tak nilai ni balance ke tidak. Okay. And to enable student to develop the skill of preparing a financial plan. So dalam when we are wanted to prepare our financial plan, you kena tahulah inputnya apa, outputnya apa, macam mana nak guna software, tu skill lah. Okay, and last but not least, we evaluate the financial viability, daya upaya you punya business plan. Boleh dilaksanakan ataupun tidak.
Alright, so as an introduction, financial plan ini apa? Financial plan will show short and long term financial requirement. Short term financial bermaksud pembiayaan harian ataupun mingguan ataupun bulanan. Okay, compared with the long term financial, it requires maybe 5 to 10 years for you to habis bayar you punya hutang tu. Okay, so dia cover dua-dua lah. Financial plan akan melihat kepada long term dan kat short term in order for you to start a new business. Okay, it will also show finance requirement using internal and external resources. Internal means that you have your own cash, you have your own asset. Okay, ataupun dalam kata nama lain adalah owner contribution. External pula adalah daripada luar lah, kita dapat daripada investor, kita dapat daripada loan, daripada hire purchase dan sebagainya. Alright, so financial plan ini dia akan menunjukkan three pro forma. Okay, pro forma. Bukan forma. Alright, so it will include cash flow, profit and loss, and balance sheet. So there is about 3 pro forma yang akan di-generate menggunakan kita punya software. And another one is very important for you untuk memastikan you punya financial plan ini berjalan dengan boleh dibiayai, so that we can see our performance of business. Okay. Seterusnya, okay, important of financial plan. Okay, the first thing yang atas ni, yang kali kuning ni, dia kata determine amount of money to be invest. So how many money that supposed you to have. Okay, kita akan tengok dalam project implementation cost, the total cost required. Okay, bila dah ada total cost, yang kedua you kena tengok source of finance. Siapa yang you perlu dapatkan duit untuk pastikan you punya project implementation cost ini dibiayai. Okay, to ensure the initial capital is sufficient, mencukupi. Melalui apa? Melalui source of finance lah. Okay, so we also will see that viability, kedaya upayaan, you punya ability lah, your business ability, whether it is relevant to be open or not. Okay, and also as a guideline for implementation. Okay, so financial plan also will act as a guideline and also as a references for you to manage your business. Okay. Right, so source of financial information, there is about 2, operational budget and also the financial budget. Operational budget we can get from our 3 main budget created from administrative, marketing budget and operation budget. So if you have been divided your task, divide kepada kawan-kawan, mungkin ada yang buat admin, ada yang buat marketing, ada yang buat operation. So nanti sampai ke financial, make sure that orang yang buat financial dapatkan information tentang budget setiap 3 ni. Kena share dengan financial, barulah orang financial boleh generate statement. Alright, so financial budget it include, the first one kita akan tengok project implementation cost atau saya panggil dia PIC lah, total budget yang diperlukan. Okay, termasuklah long term and short term asset. Okay, dan kita akan tengok source of finance, dari mana nak dapatkan duit untuk membiayai PIC, and 3 kita punya pro forma, iaitu cash flow, profit and loss, balance sheet statement. So ini adalah benda yang perlu you janang, yang you perlu project dalam financial plan. Okay. Right, so ini adalah basic step yang ada dalam financial plan. Yang pertama tadi, macam saya kata tadi itulah, kena generate PIC, lepas tu tengok source of finance daripada mana, lepas tu ada 3 pro forma ataupun statement. So basically kena tengok dia punya flow lah. The first one PIC, lepas tu source of finance, lepas tu tengok kepada cash flow, tengok kepada pro forma profit and loss, and last but not least pro forma balance sheet.
So there is about 5 things lah that you need to know about the financial plan. Okay, the first one tadi adalah Project Implementation Cost, PIC. So apa yang ada dalam PIC ni, it will projected total cost needed. Kita nak buat bisnes baru ataupun kita nak launch bisnes, kita nak launch produk baru. So berapa cost, exactly cost yang kita perlukan. Okay, macam saya mention tadi, dia termasuklah long term cost dan juga short term cost. Long term cost is refer to the fixed asset. Fixed asset ni bermaksud nilai tetap yang kita bayar every month, contribution. Biasanya long term, biasanya fixed asset ini adalah something that we buy that require a higher price. Beli land, tanah, building, beli bangunan untuk you buka kilang ataupun untuk you buka you punya premise ataupun HQ ke. Okay, you beli machinery in order to operate ataupun produce the product, and also equipment, furniture, vehicle. So, kalau you tengok, dia memang harga dia adalah tinggi dan pembiayaan hutang adalah dalam masa lebih kurang 5 ke 10 tahun. So itu adalah long term cost. Okay. Short term cost adalah perbelanjaan untuk membiayai day to day operation of the business. Hari-hari nak kena beli raw material ataupun inventory. Setiap bulan nak kena bayar salary, wages kepada employee. Setiap bulan juga nak kena bayar utilities. Setiap bulan juga nak kena bayar overhead. Overhead ni apa? Overhead ni adalah contoh kita ada direct workers yang mana kerja permanent dengan kita lah. Ataupun so selain daripada itu, contoh kalau pada tahun itu marketing department kata they want to estimate, they forecast the sales untuk tahun itu sebanyak 1 million contohlah. So bila dikira-kira macam yang minggu lepas yang kita kira-kira untuk dapatkan berapa banyak pekerja, berapa banyak equipment yang diperlukan. So bila dikira workers yang diperlukan dalam operation adalah lebih daripada sepatutnya. So kalau nak hire permanent tak berbaloi sebab projek ni setahun. So dia pun hire lah part time. So part time workers itu dikenali sebagai overhead. Others example adalah if you as a baker and you produce cake, pastry dan sebagainya, menggunakan tepung tepung blue cake kot. Tapi bulan depan bila you nak beli tak ada tepung brand tersebut. So cari merata-rata pun tak jumpa. Okay, so you pun pergilah ke Ipoh. Bila you pergi ke Ipoh, cost of transportation dah pun meningkat. Tiba-tiba tak ada juga. So you belilah tepung jenama lain dengan harga yang berbeza, a little bit higher daripada harga tepung biasa yang you gunakan. Itu pun yang dikira sebagai overhead dalam bentuk raw materials. Okay. Faham ke PIC? 22 orang ni. Faham ke PIC tu apa? Apa itu PIC? Baru step pertama ni PIC. Apa tu PIC? Boleh je type kat tepi kalau tak nak jawab, tak nak unmute your microphone. Nak saya membebel. Tak ada seorang pun ingat apa PIC. Padahal dah terpampang kan depan ni lah. Ingat, madam. Apa Kamaria? Tolonglah jawab. PIC tu cost yang diperlukan untuk the business to run lah basically. Yes, itu je jawapan dia. Mungkin Kamaria je yang dengar ataupun mungkin semua dengar. Saya ni husnuzon, semua dengar. Tapi dia malas nak jawab, malas nak layan kot.
Okay, tak apalah. Alright, seterusnya elemen yang perlu ada dalam PIC. So kita ada 3 elemen, kita ada capital expenditure ataupun fixed cost, kita ada working capital and other expenses. Okay, contoh tadi yang kita tengok kepada long term cost, termasuklah land, building, renovation. Kenapa renovation pun termasuk dalam fixed cost ataupun capital expenditure? Because once we are doing renovation to our shop ataupun kita punya premise tu, it will last forever kat situ. So dia akan menjadi kita punya asset lah. Okay, and another one, of course, machinery, equipment, furniture, fixtures. Okay. Working capital, as I mentioned before, benda-benda yang kita biayai secara harian, bulanan ataupun mingguan, dan dia punya nilai pembiayaan tidak tetap. Okay, termasuklah administrative, marketing dan juga operating. Okay, and other expenses adalah expenses yang tak termasuk dalam working capital and capital expenditure. Kenapa dia tak termasuk? Sebab kadang-kadang dia one time pay off. Waktu tu je bayar. Contoh, sebelum kita mulakan bisnes, kita ada pre-operational cost. Kita bayar business registration, kita dapatkan license. So ini pun ada pembiayaan dia juga. Bayar pada satu masa saja. Dia boleh letakkan bawah, ada expenditures. Legal fees, road tax and insurance ni kalau you beli vehicle, kalau you beli vehicle lah kan kalau road tax kan. So road tax and insurance kita bayar setahun sekali je. Okay. Stamp duties pun sama. Bila kita nak sediakan dokumen untuk for us to run our business, okay, masukkan bawah pre-operational cost. Okay, kita ada deposit. Tadi kalau kita ada bangunan untuk kita buat business tu, so of course lah kalau kita rental ada deposit dia. Utilities pun sama, first time nak masuk utilities, bil air, bil elektrik kena ada deposit. Okay, provision for contingencies ni dia macam lebihan. Kita letakkan margin. Okay, for example, kalau kita punya total cost untuk jalankan bisnes adalah 200,000. Okay, so kita nak sediakan backup duit, backup budget. So ini adalah contingencies. Biasanya orang akan letak dalam 2 hingga 10% daripada total costs. Kalau tadi 200,000, you letakkan 10%, bermaksud 20,000. So you kena tambahlah total tambah dengan contingencies, barulah dapat grand total. Okay. Dia contoh lain kepada contingencies ni, let's say you nak pergi kedai, you nak beli aiskrim RM1. Tapi biasanya kalau kita pergi kedai, kita akan bawa duit lebih. Kot-kot lah nanti nak terbeli biskut pula ke, nak terbeli roti pula ke. Samalah macam konsep provision for contingencies ni. Kita sediakan kos lebihan so that kalau kita ada benda lain untuk kita beli, kita ada duit lebih lah. Okay. Okay, ni contoh kita punya PIC. Okay, kita ada capital expenditure, kita ada working capital and kita ada others expenses dekat bawah ni. Okay, so kita kena total up everything, termasuklah 10% contingencies, barulah kita dapat total PIC kita adalah 137,500. So kita kena cari duit sebanyak 137,500 for us to run our business. Sebab kita dah kira dah long term, short term cost, kita dah kira dah capital budget, kita dah kira dah capital expenditure, working capital, termasuklah contingencies. So total 137,500. Okay. Bila dah tahu cost, sekarang ni kita kena cari sumber, source of finance. Sumber untuk membiayai PIC tadi tu 137,500. Nak cari dekat mana? Okay. So dalam source of finance, it can be divided kepada internal dan juga external sources. Okay. Internal sources bermaksud equity contribution from owner.
let's say kalau you buat business dalam partnership. So you punya owner adalah each of partners. So setiap partners itu dia ada equity contribution. Cash berbentuk berapa persen ataupun kalau ada aset boleh tambah sekali untuk join together membentuk equity contribution from owner. Ni internal lah. Okay, kita ada external yang selain daripada duit dalaman kita adalah term loan dapatkan daripada bank, hire purchase, kita beli daripada syarikat-syarikat, beli fixed asset daripada syarikat ataupun kita dapatkan grant, kita dapatkan investor. Okay, tu cara-cara untuk membiayai PIC kita tadi tu. Okay, source of finance. Okay. Okay, ini contoh source. Contoh dia kata equity contribution daripada cash sahaja daripada owner dapat 27,500. Okay, asset yang owner tu ada, mungkinlah dia ada kereta untuk buat delivery, dia pun contribute kepada equity contribution dalam bentuk internal sources 45,000. So yang cash and asset ini adalah internal. Term loan dia dapat loan daripada bank mungkin 45,000. Hire purchase dia hutang dengan company beli equipment 20,000. Okay, so totalnya adalah 137,500. Sama ke tidak dengan nilai PIC tadi tu? Sama ke tak? Tak ingat? Tak sama ada. Sama. Saya duk ulang banyak kali. 137,500 nilai PIC. So, dia punya source of finance mestilah sama. 137,500. Dia tak boleh kurang. Kalau kurang dia insufficient, tak cukup. Kalau dia lebih, okey lah. Alright, so contoh loan amortization schedule. Amortization bermaksud pelunasan. Kalau kita buat loan, nak bayar bulan-bulan berapa, nak kena bayar interest berapa, so tak tahu. Okay, so sekarang ni kita nak tengok there is about 2 method. Ni method bawah ni. Ni adalah method pertama iaitu reducing balance annually. Yang memberi maksud dia punya interest, you tengok kat bahagian interest ni, setiap tahun interest dia berubah-ubah, dia tak tetap. Sebab nilai interest 10%, interest rate ni 10% ni, it depends on the annually balance. Setiap tahun berapa balance lagi loan yang you perlu biayai, so it will times with 10%, dapatlah tahun berikutnya berapa banyak interest yang you perlu bayar. Okay, dia kata kat sini amount loan adalah 45,000. Okay, loan period dia 5 tahun. So basically dalam masa 5 tahun tu every year berapa yang dia kena bayar? Berapa? Pinjam 45,000. Loan period 5 tahun. So biasanya setiap tahun kena bayar berapa? Without interest. Without interest. Berapa? Divide je. Berapa? Loan 45,000. Ya Syahira Natasha, 9,000 lah. Pinjam 45,000 tak tahun selama 5 tahun. So you divide lah 45 divide by 5. You dapat setiap tahun kena bayar 9,000. Ataupun kita panggil dia sebagai principal. Tak berubah. Principal memang tak berubah. Setiap tahun you kena bayar 9,000. Okay, dia kata interest rate 10% menggunakan method reducing balance annually. So, contoh tahun mula-mula dia buat loan, so balance yang you kena bayar adalah 45,000 lah. Tak bayar lagi kan. So, balance-nya adalah 45,000. So, 10% daripada 45,000 untuk bayar interest rate tahun berikutnya adalah 10% from the balance. Berapa balance ni?
10% daripada 45,000 adalah tak kira 4,500. So itu adalah nilai interest yang you akan bayar pada tahun berikutnya. Ni 4,500 ni. So basically untuk tahun pertama interest tambah dengan principal, so total payment yang you bayar pada tahun pertama adalah 14,500. Okay. Tetapi balance bagi tahun berikutnya ini dia tak tolak dengan interest ya. Interest ni diorang yang dapat. Untuk dapatkan balance setiap tahun nilai balance tahun lepas tu 45,000 ni tolak dengan nilai principal sahaja. So dapatlah 36,000 balance pada tahun semasa tahun pertama. Without interest. Interest tu diorang yang makan. Diorang yang dapat. Walaupun setahun tu you bayar 14,500, nilai yang ditolak hanyalah 9,000. Principal sahaja. Okay, dapatlah 36,000 pada tahun pertama. So pada tahun kedua berapa banyak pula interest yang dia kena bayar? Untuk tahun kedua 3,600. ya, 3,600. 10% daripada nilai balance. Dah tulis dah dekat sini 3,600. Okay, tambah dengan principal 9,000 setiap tahun yang you kena bayar. Pada tahun kedua you kena bayar total 12,600. Okay, so untuk dapat balance pada tahun yang kedua ini, balance tahun pertama tolak dengan principal dapatlah 27,000. Dan sampailah tahun yang kelima, sampailah balance dia nilai 0. Okay, so ini kaedah pertama iaitu reducing balance annually. Okay, yang kalau you nampak secara kasarnya interest dia berubah setiap tahun sebab dia depends kepada nilai balance annually. Okay, yang kedua adalah hire purchase repayment yang menggunakan method flat annually. Flat annually ini bermaksud interest yang dikenakan setiap tahun adalah sama. Dia depend kepada loan amount and interest rate. Dia bukan kira balance. So dia kat sini dia kata aset tersebut harga 25,000. Tapi dia buat down payment. Tolak siap-siap, so total loan amount adalah 20,000. Buat dalam masa 5 tahun. So principalnya setiap tahun berapa? Principal setiap tahun 4,000. Okay, setiap tahun kena bayar 4,000. Okay, so menggunakan method flat annually ini dengan interest rate 8%, so kita kena darab terus dengan loan amount. So dia takkan kacau balance semasa lah, balance setiap tahun ni. So 8% daripada 20,000 berapa? Nak kira interest. 8% daripada 20,000. 1,600. So means that interest rate yang you kena cover for 5 years adalah setiap tahun 1,600. Fix. Depends kepada berapa banyak loan amount dan juga interest rate. Okay. Seperti biasa juga, okay, tahun pertama pembiayaan masih lagi belum ada pembiayaan lah. So balance dia 20,000. Okay, so interest rate ni adalah depend kepada loan amount 1,600. Principal tadi kawan awak dah cakap 4,000. Okay, so total every year you bayar adalah 5,600. So sama juga balance, nak kira balance dia tak termasuk interest lah. So tahun pertama 20,000 tolak dengan 4,000, dapatlah balance dia 16,000.
Okay, tahun kedua 16,000, tolak lagi dengan 4,000, dapatlah balance dia 12,000. So nampak dekat sini semua samalah sebab kita menggunakan flat annually method. Okay, dapat Okay, seterusnya. Alright, so kita nak masuk kepada pro forma statement. Okay, tadi saya kata pro forma statement ada berapa? Ada berapa pro forma statement? Statement yang you akan generate dalam software ada berapa? Berapa? Tak ada boleh jawab? Salah satu pro forma yang ada. Cash inflow. Yes. Yes pada. Yes, nampak depan tu cash flow. Ya Allah. Hai, nak suruh jawab tu kau yang payah lagi. Ada emas ke dalam mulut tu? Okay. Yang pertama, kita pro forma statement ada 3 ya. Kita ada cash flow, profit and loss dan juga balance sheet. Okay. Saya pun tanya, yang salah satunya apa? Depan mata ni, cash flow. Okay. Keluar masuk duit. Okay. It will project statement of cash inflow dan juga cash outflow. Berdasarkan time yang kita pilih lah, biasanya 3 tahun. Okay. Dalam pro forma, okay, kita ada cash inflow. Cash inflow ini adalah duit yang masuk ataupun profit yang masuk yang kita jana kepada kita punya business. Cash outflow adalah semua expenses ataupun perbelanjaan ataupun purchases ataupun expenditure. Semua membawa maksud yang sama. Pembelian ataupun keluar duit saja masuk dalam cash outflow. Defisit ataupun surplus adalah nilai inflow tolak dengan outflow. Let's say bila kita tolak, nilai tersebut adalah positif. So dia dikenali sebagai surplus. Kalau inflow tolak dengan outflow dapat negatif, dia adalah defisit. Bermaksud kita punya expenses melebihi kita punya profit ataupun inflow. Okay, and another term adalah cash position. Kita ada beginning and ending balance. Biasanya cash position ini adalah nilai surplus ataupun defisit yang mana dia akan menjadi ending balance. Okay, so kita akan bawa ending balance ini ke bulan seterusnya atau ke tahun seterusnya menjadi beginning balance. Mungkin tak berapa nak nampak, nanti kita tengok contoh statement. Okay. Right, as I mentioned before, cash flow adalah benda yang kita jana untuk kita dapatkan pendapatan kepada business. Termasuklah equity, iaitu cash only, tak termasuk asset. Cash only yang mana kalau kita punya owner bagi cash. Okay, so masuk dalam cash inflow. Term loan. Okay, yang bermaksud bila kita dapatkan daripada bantuan investor, daripada bank, so bank bagi loan kepada kita, itu pun masuk kepada inflow. Cash sales. Biasanya untuk pre-operation tak ada lagi lah sales. So bila dah masuk bulan pertama, bulan kedua, kita mula menjana kita punya sales, jualan. So nilai sales tu pun masuk dalam inflow. Collection of receivable yang bermaksud kalau kita as a supplier, orang bayar hutang. Biasanya kalau kita beli beli dengan supplier, kita takkan bayar duit serbuk dekat dia. Macam kita beli kat kedai, tak. So dia akan keluarkan invoice. Lepas tu dia kata, okay, bayar dalam masa 30 hari. Kalau tak bayar dalam masa 30 hari, dikenakan denda ataupun interest. Okay, so another method yang supplier selalu gunakan, kalau kita bayar cepat, dapat discount. So itulah collection of receivable. Penghutang bayar duit kepada
pemberi hutang. Okay. So another one, sales of asset. Kalau kita jual lah kita punya vehicle ke, kita punya equipment, material, furniture yang mana tak pakai tu jual, dapatlah kita duit. So itu pun masuk bawah cash inflow. Okay, how about cash outflow? Tadi saya kata semua perbelanjaan. Termasuklah perbelanjaan dalam operation, dalam perbelanjaan dalam operation, contoh beli raw materials, marketing, contoh you buat promotion, administrative, contoh you beli stationery, loan repayment tadi tu tiap-tiap bulan kena bayar, hire purchase repayment pun kena bayar, purchase of fixed asset pun kena beli, pre-operational expenses yang termasuk bawah others expenses pun you kena bayar, and others miscellaneous expenses yang berkaitan. So bermasuk kat sini perbelanjaan lah, kita keluarkan duit kita yang kita ada. Okay. So nilai surplus dengan defisit as I mentioned before, surplus adalah bila inflow melebihi outflow. Bila kita tolak dapat nilai, ada balance, positive balance. So itu adalah surplus. Okay, compared with the inflow and with the deficit yang membawa maksud inflow kurang daripada outflow. Negatif bila kita tolak inflow dengan outflow dapat nilai negatif. So itu adalah keadaan di mana defisit. Okay, cash position macam saya mention tadi, kita ada beginning cash, we will times with the surplus, so dia akan jadi ending cash. So ending cash akan dibawa kepada bulan berikut ataupun tahun berikut menjadi balik beginning cash. Okay, kita akan tengok kita punya contoh kita punya cash flow. Okay, so kita ada pre-operation, iaitu sebelum kita buka bisnes tersebut. Okay, so kita baca kita punya cash flow ini setiap bulan. Sampailah akhir bulan ini. Kalau kita nak projek dalam masa setahun, so dia akan baca by month lah. Kalau kita predict dalam masa 3 tahun, tahun pertama dia baca by month, tahun kedua, tahun ketiga dia baca yearly. Okay, so contoh cash flow. Untuk pre-operation, inflow yang masuk adalah beginning cash balance tak ada lagi lah. Dia ada masuk equity cash, masuk dari segi term loan, cash sale belum lagi untuk pre-operating. Belum lagi menjana sales. So kosong dekat sini. Okay, total untuk kita punya inflow pada peringkat pre-operation adalah 72,500. 27,500 tambah dengan 45,000. Dapatlah total inflow, cash inflow 72,500. So kita tengok kat bawah ni tak ada lagi pembelian untuk outflow ni, cash outflow tak ada lagi. Sebab ini baru pre-operation. Tapi dekat bawah ni adalah down payment untuk hire purchase, ada machinery, ada furniture untuk renovation, untuk pre-operating expenditure you beli, you bayar deposit. Okay, so total kepada perbelanjaan ini adalah 42,500. Okay, so sekarang ni nak dapatkan dekat bahagian E, cash surplus ataupun defisit. Macam mana nak dapatkan? Macam mana nak dapatkan kat bahagian E ni? Ni E ni. Cash surplus or deficit. Tadi saya bagi tahu dah. Macam mana nak dapatkan? Nilai apa kena tolak nilai apa? Cepatlah. Nak dapatkan cash surplus ataupun defisit. Tak ada yang tahu? Tak ada?
Nilai inflow tolak outflow. Ya Aina, ada juga. Inflow atas ni, yang bahagian B ni, you kena tolak dengan bahagian D. Okay, so total cash surplus or deficit yang didapat adalah 30,000. So nilai ini adalah surplus ke deficit? Ni 30,000 ni, surplus ke deficit? Positif ke negatif? Positif ke negatif? Okay, Aina dah jawab dah, surplus. Okay, sebab nilai dia positif 30,000. Okay, so dia adalah cash surplus. Okay, so ending cash balance adalah nilai surplus tambah dengan ending cash balance. Tapi sebab ending cash balance kita ni peringkat pertama penjanaan, so nilai dia adalah nilai cash surplus 30,000. Okay, seperti yang saya mention tadi, ending cash balance dia akan dibawa ke bulan berikutnya menjadi beginning cash balance. Okay, kita tengok kat bahagian atas ni, dekat bahagian cash inflow bulan pertama, bulan Januari. So beginning cash balance yang diambil daripada ending cash balance tadi, letak dekat sini. Dia masuk kepada cash inflow. So bulan pertama dah jana dah cash sales. Dah ada sales. Okay, so total cash inflow adalah beginning cash balance tambah dengan cash sale, dapatlah 50,000. So you tengok bulan pertama ni you dah mula dah beli raw material, bayar direct labor, overhead, sell commission, dah banyaklah perbelanjaan. So you dapat dekat bawah ni total cash outflow ni adalah 19,091. Okay, as I mentioned before, and yang kawan you bagi tahu pun nak kira surplus adalah inflow tolak dengan outflow. So dapatlah 30,000, mana geza ni? 30,909. Okay, so dia akan jadi ending cash balance. So bulan berikut bawa kepada beginning cash balance. Dan seterusnya. Okay, itu adalah cash flow. Pro forma, duit masuk, duit keluar berapa, adakah dia ni defisit ataupun surplus, berapa nilai ending cash balance, berapa nilai beginning cash balance. Itu je dalam cash flow. Nanti bila you jana sendiri you punya cash flow, check balik lah sama ada dia akan ada nilai negatif ataupun tidak. Kalau you tengok kat bahagian bawah ni, semua nilai dia adalah positif. Bermaksud tak ada benda yang dia tak dapat biayai. Macam itulah ayat dia. Okay. Sama juga kalau yang ni dia kira year by year. Okay, sama juga bawah ni dah dapat ending cash balance, dibawa kepada tahun berikutnya. Sambungan daripada yang tadi tu sebenarnya. Okay. Alright, pro forma yang kedua adalah profit and loss. Okay, so profit and loss ini akan dijana dalam masa lebih kurang 3 tahun. Biasanya hampir 3 tahun lah. So profit and loss ni kita nak tengok lah berapa profit yang kita dapat, berapa pula kerugian yang kita dapat. So it depends kepada what types of business that you involve. Manufacturing ke, trading ke, services. Okay, penting untuk you determine your what kind of business ini, so that when we want to masukkan maklumat dalam software, dia akan tanya. Kalau you manufacturing, pilih manufacturing. Kalau you trading lah, service. Okay, so untuk pengiraan profit and loss, you kena dia berbeza kalau company tersebut manufacturing or trading. Dan manufacturing and trading dia sama. Yang membezakan dia adalah service. Okay. Sebab apa? Okay, mari kita tengok. Right. So untuk manufacturing and trading, okay, kita kena tolak nak dapatkan dia punya net profit, kita kena tolak dia punya cost of goods sold.
Berapa banyak kos yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut. Okay, so means that what you should do adalah nilai sales yang you dapat pada bulan tersebut lah. Okay, sales pada bulan tersebut, you kena tolak dengan cost of goods sold, cost untuk hasilkan produk total. Okay, barulah you akan dapat gross profit. Baru gross profit. Nak dapatkan net profit bawah ni, gross profit tolak dengan expenses. All the expenses required in admin, marketing, kalau ada depreciation charges, other expenses kena tolak dulu, barulah you dapat nilai net profit. Compared with the service, dia tolak direct. Sales tolak terus dengan expenses, dapat net profit. Sebab dalam service company, dia tak ada pengeluaran barang. So, dia tak ada cost of goods sold. Itu yang membezakan service dengan manufacturing and trading. So, determine first what kind of business that you involve. Okay. Right, ni contoh kepada manufacturing and trading company. So, dia ada nilai, dia punya sales, tolak dulu nak dapatkan gross profit, tolak dulu dengan cost of goods sold, dapatlah 150,000. So tolak dengan total expenses dekat bahagian kanan sikit ni. Okay, barulah akan dapat net profit. So you can see the huge differences between sales and net profit. So sales ini memang kita akan dapat dengan amount yang tinggi. Tetapi ini bukanlah kita punya keuntungan. Ini hanya sales. Nak dapatkan keuntungan untuk manufacturing and trading, tolak dengan cost of good, tolak lagi dengan expenses, barulah dapat ni lah net profitnya, untung bersih 15,000 saja. 15,400. Okay, contoh untuk service company, macam saya mention tadi, direct tolak sales dengan expenses. Dapatlah 9,400. Lagi sikit pada tadi tu. Okay. Alright, so yang seterusnya, which is the last pro forma adalah balance sheet. Balance sheet pun kita biasa predict di dalam masa 3 tahun. Okay, so kita nak tengok balance ke tak balance kita punya pengeluaran dengan yang keluar dengan yang masuk. Okay. So dalam balance sheet kita ada fixed asset. Tadi yang saya mention tu fixed asset apa? Okay. And kita ada current asset. Yang membezakan fixed asset dengan current asset ini adalah current asset adalah asset yang mana you ada and you boleh jual balik asset itu. Boleh dapatkan cash. Tapi untuk yang fixed asset tak boleh dijual. Okay. And we have equity contribution, kita ada cash and asset. Okay. Kita ada long term liability. Termasuklah term loan. Biasanya hire purchase and term loan memang kita bayar dalam jangka masa yang panjang, 9 tahun, 5 tahun macam tu. Okay, so untuk lihat dalam balance sheet, nilai fixed asset tambah dengan current asset mestilah sama dengan nilai equity tambah dengan long term liabilities. Contoh dia macam ni, dia kena balance. Kalau tak balance means that ada cash inflow ataupun dan juga cash outflow yang you tak record. You lupa nak masukkan ke, you tersalah masukkan ke, yang menyebabkan dia tak balance. So make sure balance lah. Okay, kalau tak balance you kena check balik inflow dengan cash flow. Ni untuk service company. Alright. Itu saja untuk financial plan. Okay, secara teorinya. Lepas ni kita nak apply dalam software. Boleh ke setakat ni? Boleh ke? Okay, madam, okay. 23 orang ni. Allah, sepinya. Sekejap lagi saya nak panggil nama. Okay, boleh saya teruskan dengan penggunaan software ke? Boleh saya nak ajar pakai software? Boleh. Ni
Sebentar. Okay, ini adalah softwarenya. Okay, software ni dibangunkan oleh kita punya pensyarah juga, tapi dah lama dah, tahun 2006. Okay, so kena faham lah bila ada orang bangunkan Excel ni, so owner dia dah tak ada dah, maksudnya owner dia dah tak bekerja dengan UiTM. So mesti ada something yang macam row ni tak boleh nak delete lah apa, memerlukan permission lah. So you kena, kalau dia kata row tu tak boleh delete, so you just let information tu dekat situ lah. Tak payahlah nak cantikkan ke apa ke, tak perlu. Okay, masukkan yang related sahaja. Okay, so kita punya financial plan ini developed by Ismail Abdul Wahab. Okay, so it's special for those yang buat business small and medium sahaja. Yang large tak dinasihatkan untuk menggunakan financial plan ni lah. Mungkin ada yang hak lain. Okay. So what you need to do, you click here to enter data. Nak kena masukkan data apa ni? Kalaulah you dah buat dah contoh operation, contoh admin plan, you can see that at the end of slide tersebut mesti akan ada budget. So setiap budget tersebut you ambil, you masukkan dalam input ini. So dia adalah benda yang sama. Setiap planning ataupun expenditure, contoh administrative, marketing, operation, dia punya dia punya elemen ini benda yang sama. Ada fixed asset, ada working capital, ada expenditure, pre-operation, total. Ketiga-tiga ni. So siapa yang buat financial, tanya dekat kawan yang buat admin, mana budget. Tanya kat marketing mana budget, tanya kat operation mana budget. Nak masukkan dalam software ni. Contoh fixed asset untuk administration, land and building. Yang ni kalau you tak ada, you biarkan saja sebab yang ni tak boleh nak delete. Okay, kalau tak ada lah. Dan apa lagi yang you beli untuk admin? You beli furniture, letak bawah fixed asset. Working capital, pekerja-pekerja yang terlibat letak bawah working capital. Utilities letak bawah working capital. Stationery letak bawah working capital. Dan saya nak tegaskan dekat sini juga, each of our planning ni, 3 planning ni, dia ada dia punya own pekerja, own workers. Pekerja untuk admin termasuklah clerk, HR management, HR manager, assistant, semua yang berkaitan dengan admin lah. Dia letak bawah pekerja admin. Okay, untuk pekerja marketing, salesman, promoter, marketing manager, marketing assistant, letak bawah working capital. Setiap planning yang berbeza. Bawah operation ada pekerja ke tak? Madam suka sangat bertanya. Bawah operation ada pekerja ke tak? Tadi baru cakap. Ada ke tidak? Ada ke? Ada, Luman kata. Adalah. Contoh pekerja untuk operation ni siapa? Contoh. Operation. Contoh siapa yang bekerja di bawah operation department ni? Any ideas? Production. Siapa yang duduk bawah production? Contohnya adalah operator, operation manager,
technician, supervisor. Tu semua bawah operation lah tu. Kalau you buka restoran, chef, bawah operation lah, orang yang menghasilkan produk. So dia pun akan ada salaries, EPF and SOCSO. Tetapi nilai EPF, nilai SOCSO, you kena tengoklah berdasarkan laman web berapa dia punya contribution, berapa caruman bulanan. Okay, so you masukkan ketiga-tiga input ini, then masukkan projection sale and purchase. Berapa yang you predict untuk bulan-bulan. Tapi you boleh masukkan satu je sebenarnya. Okay, masukkan berapa. Purchase projection ini tak perlu masukkan sebab dia akan baca data yang ada dekat atas ni. So you tak perlu kacau lah bahagian purchase projection. Okay, yang ketiga adalah collection for sale and payment purchases. So you predict dalam masa 1 month after sales berapa collection for sales. Adakah 20%? Adakah 40%? Tapi total 1 month after sale and 2 month after sales adalah 100%. Sama juga untuk cash payment for purchases. Totalnya adalah 100%. So you letaklah bulan pertama, bulan kedua berapa yang you beli. Right, yang keempat adalah economic life of fixed asset ataupun jangka hayat aset-aset tetap. Okay, biasanya kalau you beli vehicle, berapa jangka hayat dia? Mungkin 8 tahun, 9 tahun. Atau you beli komputer, biasanya 5 tahun. Tapi untuk fixed asset ni nanti dia dah dijana daripada input tadi tu. So dia akan keluarlah apa fixed asset ni kat sini. Yang you perlu lakukan adalah ubah economic life ni berapa tahun. Ikutlah biasanya 5 tahun lah ataupun 9 tahun ke, it depends. Dan dia kena pilih depreciation method, straight line ataupun declining balance. Kejap, yang ni adalah nombor 4. Okay, so biasanya kita akan pilih straight line yang bermaksud semakin bertambah tahun, semakin menyusut nilai produk, nilai fixed asset kita tu. Yelah, kita dah pakai kereta 5 tahun, dah pakai kereta 8 tahun, 9 tahun. So bila kita jual balik, nilai dia akan menyusut. Biasanya kita akan pilih nombor 1. Yang nombor 2 ni dia sebaliknya. Okay. Yang input yang kelima, increase in working capital if any. Yang memberi maksud your working capital tadi tu untuk setiap bajet tadi tu, kalau you decide untuk ada kenaikan untuk setiap tahun. So you boleh letaklah mungkin tahun yang kedua 10%, tahun ketiga 15%, kalau lah you decide. Kalau tak ada, tak payah letak. Sebab dia kata if any. Okay. Yang keenam, ending stock for raw materials and finished good. Yang ni depends juga kepada you punya business tadi tu, nature of business you, manufacturing ke, trading ke, services. Sebab kalau dia adalah manufacturing, so you kena masukkan ending stock for raw materials. You memerlukan raw materials. So setiap tahun berapa total raw materials yang you predict. Kalau you adalah trading, you masukkan dekat finished goods. Sebab biasanya trading dia tak hasilkan produk tu, dia jual produk orang lain. Okay, berapa? Yang ketujuh adalah rate of taxation. Ini kalau you pilih bisnes dalam private limited company ataupun yang ada sedian berhad dekat belakang, barulah tax rate ni akan dijana. Tapi you kena tengoklah berapa percentage dia. Tapi kalau you pilih partnership, you pilih sole proprietorship, yang you kena masukkan dekat bahagian ke-8 ni, business background ni, tax rate tak akan dikenakan. Hanya kepada PLC saja. Okay, yang ke-8 ni, ni yang saya kata tadi ni, business legal entities. What kind of business yang you pilih. Biasanya student saya akan pilih partnership lah. So you letakkan 2 dekat kolom ni. Alright, so another one, nature of business, you buat you as a manufacturer ke, you as a trader ke, ataupun you as a servicer. Letak dekat kolom ni.
Right, source of finance. Okay. Ini pun if required. Kalau you pilih loan, adalah. Kalau you pilih hire purchase, you kena isi. Okay. Interest rate ni pun biasanya kita pilih 5%. Tapi kalau you nak letak 3% pun boleh juga. Loan duration pun dalam masa 5 tahun ke 9 tahun ke is up to you. Yang ni interest payment method tadi yang saya dah cerita tadi awal-awal tadi, yang ada prinsipal, yang ada interest berubah-ubah, tak berubah-ubah. So you pilihlah nak flat rate ke nak annual rate. Flat rate ni adalah interest dia tak berubah. Annual rate ni dia punya interest depend kepada annual balance. Okay, samalah macam hire purchase. Alright, so dah siap isi semua the info tu, you click here, dia akan keluar PIC dan juga source of finance. You dah isi yang tadi tu, nanti dekat bahagian requirement dengan cost ni, dia dah tolong you isi, dah siap-siap. So you kena letakkan lah dekat bahagian source of finance ni, what kind of sources that you pilih. Contohlah dekat sini, you letak ada furniture, so cost dia adalah 2,000. So you letaklah 2,000 tu you dapat daripada cash ke, daripada hire purchase ke. Okay, isi sampai habis semua fixed asset yang ada dekat bahagian requirement ini. Okay, termasuklah contingencies. Tadi saya kata duit balance tadi tu nak letakkan berapa persen, 2 sehingga 10%. Okay, right after that barulah you boleh tekan cash flow statement, income statement ni profit and loss lah, balance sheet, barulah dia akan jana kepada kita. So kita tak bolehlah 100% copy paste daripada ni software ni masuk dalam report. Tak boleh. So you kena check dulu. Kod lah dalam cash flow statement yang ada banyak negatif dan merah-merah, so you kena automate lah. Alright, so itu sahaja untuk penggunaan software. Nanti software ni pun saya akan share dan juga dia punya panduan. Kalaulah you kurang faham apa yang saya cakapkan ni, you boleh refer panduan yang saya bagi, manual dia. Bacalah sebelum you buat software ni. Anything you want to ask? Ada apa-apa nak ditanya? Tak ada madam. Okay, saya tak boleh nak lama-lama sebab nanti you kena masuk seminar. Kejap ya. Madam. Ya. Assignment tu kan kena hantar tu week 14 ke ataupun bila? Okay, saya bagi sampai week 14 lah. Tapi kalau ada kekangan, saya boleh track sampai sebelum final exam. Tengoklah kepada permintaan. Okay madam. Okay, ada apa-apa nak tanya lagi? Tadi ada masa lagi 15 minit, saya nak bagi kelas lagi satu to get prepared masuk dalam kita punya seminar. Kot ada nak pergi sarapan dulu ke, nak pergi toilet dulu ke. Kalau tak ada apa-apa, kita tutuplah kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Terima kasih banyak-banyak hadir ke kelas saya pada hari ini. Jangan lupa take attendance dalam your future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu hadapan. Thank you madam. Welcome. Thank you madam. Welcome.